नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात, नाज़रीन व सामईन, आप सबको यौम फ़तह मुबीन मुबारक। आज मुझे अपने भाई सैयद मेहर फरीदुल हक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शिद्दत से याद आए हैं। अल्लाह उन पर बेहद रहमतें नाज़िल फरमाए। यकीनन आज उनकी रूह पुरफुतूह मसरूर होगी इंशाअल्लाह। मेरे वालिद गिरामी ने अल्लाह उनका साया मोहब्बत व शफ़क़त व आतफ़त हम सब के सर पर कायम दायम रखे। जब इस ख़त्म नबूवत जैसे अहम और असासी अक़ीदे की तरवीज व इशाअत उनके कांधों पर डाली तो उन्होंने अनथक मेहनत और इखलास से इसको निभाया। यहाँ पर मौजूद अक्सर साथी इसके ऐनी शाहिद हैं कि उन्होंने कैसे दूरअंदेशी और तदब्बुर से फ़ैसले किए। यौम फ़तह मुबीन सबसे पहले मेरे वालिद गिरामी ने सन 2000 में गोल्डन जुबली आलमी ख़ातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके पूरी दुनिया को 25 अगस्त से रोशनास कराया था। इसे असरी तकाज़ों के मुताबिक मेरे भाई ने असर अंगेज़ी और मानवी जला बख्शी। अल्लाह उनकी काविश को बाक़ियात सालिहात का दर्जा अता फ़रमाए और उनकी मेहनत और इखलास भरे रत जगहों को कबूल फ़रमाए, आमीन। अब ये ज़िम्मेदारी का बारे गिरां मेरे नातमा कंधों पे आ पड़ा है। उस कादिर क़य्यूम की बारगाह में मुल्तजी हूँ कि मुझे अहसन अंदाज से ये फ़रीज़ा अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत उम्मत मुस्लिमा की वहदत का निशान है। ये वो इकाई है जिसमें दीन इस्लाम की बका मुज़मर है। इसी अक़ीदे ने हम सब को जोड़ के रखा हुआ है। पूरी उम्मत का आपस में रिश्ता और वजह ताल्लुक़ हुज़ूर की ज़ात से कायम है। नेस्त अज रूमो अरब पैवंद मा, नेस्त पाबंदे नसब पैवंद मा, दिल बमहबूबे हिजाजी बस्ताएम, दिल बमहबूबे हिजाजी बस्ताएम, जी जहत बा यक दिगर पैवस्ताएम, जी जहत बा यक दिगर पैवस्ताएम, रिश्ताए मा यक तवल्ला यश बसस्त, रिश्ताए मा यक तवल्ला यश बसस्त, चश्मे मारा कैफ सहबा यश बसस्त, इश्क ऊ सरमायाए जमईयतस्त, इश्क ऊ सरमायाए जमईयतस्त, हम चुखूं अंदर उरूक़े मिल्लतस्त। यानी हमारा आपस में सिर्फ यही रिश्ता है कि हमारा महबूब आमना का लाल है। उसी की मोहब्बत ने हम सब को आपस में मिलाया हुआ है। हमारी आँखों में उसी की मोहब्बत की शराब का नशा है। हुजूर का इश्क मिल्लत इस्लाम की रगों में खून बन के दौड़ता है। मेरे जद्दे आला हज़रत क़िबला आलम का मनहज सिरात मुस्तकीम है जो इत्तबाए रसूल से सरफराज फरमाता है। ये वो इखलास का निशान है जिसे फ़ना नहीं। आपकी किताबों का मुताला करने से ये बात मालूम होती है कि इसमें सिर्फ फितने का दियानियत का रद्द नहीं बल्कि आने वाले हर ज़माने के फितनों से महफूज रहने का तरियाक है। बेदिल तजद्दुदेस्त लिबासे ख़ियाल मन, बेदिल तजद्दुदेस्त लिबासे ख़ियाल मन, गर 100,000 साल बरायत कोहन्नियम। यानी मेहरे अली का इल्म हर ज़माने में हिदायत का निशान बनकर रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह।
ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ابھی راستے میں سیف چشتیائی کے کچھ مقامات دیکھتا آ رہا تھا تو کہیں پہ بھی مجھے یہ محسوس نہ ہوا کہ آپ مد مقابل کو نیچا دکھانے اور مجادلانہ مناظرانہ روش پہ ہیں یا مقابرانہ لہجہ ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شفیق اور مخلص استاد سبق پڑھا اور سمجھا رہا ہو اور طالب علم کی بے توجہی اور ہٹ درمی کے باوجود اس کا خیر خواہ ہو۔ یہی چیز آپ کی تعلیمات کا حسن سرمدی ہے، اللہ ہمیں اسی کا فیضان عطا فرمائے۔ آج کا یہ جمع فتح مبین ایک انوکھی شان یہ بھی رکھتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے بابرکت لمحات بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ مبارک اور مقدس رات جو آج ہمیں نصیب ہو رہی ہے، جس میں حضور دنیا میں تشریف لائے، اسی کی برکات سے ہم سب دامن بھریں گے۔ ہم سب سے بڑھ کے کون سعادت مند ہوگا کہ ہمیں اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا جو خاتم النبیین بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی، جس کی شان بقول مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، لوح تعلیم نا گرفت ببر، ہما زسرار لوح داد خبر، قلم و لوح بودشن در مشت، زان نفر سودش از قلم انگشت۔ قلم دوات کو ہاتھ نہیں لگایا اور لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ از گناہ شست دفتر ہما پاک، ورق گر سیاہ نہ کرد چه باک۔ کاغذ سیاہ نہیں کیے بلکہ سیاہ اوراق اعمال کو دھو ڈالا۔ وصف خلق کسے کے قرآن است، خلق را وصف او چه امکان است۔ جس کے خلق قرآن بیان کرے پھر خلق اس کی کیا شان بیان کرے۔ اللہ ہماری اس حقیر حاضری کو قبول فرمائے، پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی توجہات نصیب ہوں اور ایمان کامل پہ موت نصیب ہو، سب کی خیر ہو اور حضور کی غلامی کی خیرات ملے۔ این دعا از منو از جملہ جہاں آمین۔